സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം മാനവ സേവയിലോരോ ദിനവും ബന്ധുരമാക്കുകയല്ലോ ഭഗവാൻ. മാനവ സേവയിലോരോ ദിനവും ബന്ധുരമാക്കുകയല്ലോ ഭഗവാൻ. ഇരുളിൽ ദീപം കാട്ടിയുമുയിരിൽ കരുണ ചൊരിഞ്ഞും നിൽപ്പൂ ഭഗവാൻ. നിന്റെ കടാക്ഷം കൈവല്യമന്ത്രം നിൻ മന്ദഹാസം ജന്മസാഫല്യം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം സത്യം ശിവം സുന്ദരം ഇത് സത്യം ശിവം സുന്ദരം. దానము కాని యజ్ఞ సముదాయము కాని దానము కాని యజ్ఞ సముదాయము కాని తేజిత సనాతన ధర్మము కాని సత్య సంధానము కాని ప్రేమిత విధానము కాని మరి ఏది అయినను కాని మాతృ ప్రేమకు సాటిరాదు. మాతృ ప్రేమకు సాటిరాదు. విచారణ చేసి చూచిన విచారణ చేసి చూచిన. Charity, all things related to yajna, all things concerned with old Sanatana Dharma, even truth and its ways, whatever it may be, there is nothing to match and equal mother's love. Everyone can inquire into it. ఉద్యోగములు చేయ నుదితలందరూ పోగా గృహ కృత్యములు తీర్చు గృహిణులెవరు. గృహ కృత్యములు తీర్చు గృహిణులెవరు. If all the ladies seek jobs and go outside their homes, then where will be the ladies to look to their housework?
ఆలు మగలిరువురు ఆఫీసులకు పోగా ఆలు మగలిరువురు ఆశీసులకు పోగా తమ బిడ్డలను చూచు తల్లులెవరు. If men and women both leave the home and work outside, where are the mothers to look after the children at home? పుస్తకాలు చేబట్టి పురుషున వలె పోగా తమ బిడ్డలకు నేర్పు తల్లులెవరు. తమ బిడ్డలకు నేర్పు తల్లులెవరు. Taking books in hand, if they go like men to the office, then where are the ladies and the mothers to teach their own children at home? పరబాలురకు నేర్ప పాఠశాలలకేగా తమ బాలురకు నేర్పు తల్లులెవరు. తమ బాలురకు నేర్పు తల్లులెవరు. If the ladies go to the schools to teach other children, then where are the mothers to teach their children at home? డబ్బు వలన కలుగు ఇబ్బంది తీరినా ఇంటి పనుల కొరతలెంతో ఉండు. సుఖము చూడబోవా శూన్యమే ఉద్యోగి పదవి యందు ఉన్న పడతికెప్పుడు. సుఖము చూడబోవా సుఖము చూడబోవా శూన్యమే ఉద్యోగి పదవి ఉన్న యందు పడతికెప్పుడు. If it is said due to financial problems that women are seeking jobs outside, that is not the correct attitude, because who is to look after the various problems at home? Never, never for a moment think that seeking jobs outside and earning money will bring happiness. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine love. ప్రాచీన వైదిక ఋషులు జీవితమును మధుర భావముగా భావిస్తూ వచ్చారు. The old sages and seers considered life to be one of love. ఈ మధుర భావమే మానవుని యందు శూన్యమైన జీవితమే అంధకారంగా వస్తుంది. If this principle of love is absent in man, then whole life becomes darkness. ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣ 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 ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಂದನ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ
ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನಂದ ಮುಕುಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರೋ ನೀಲ ಮೇಘ ವರ್ಣ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ ವೇಲಾಪುರದ ಚಂದ ಬೇಗ ಬಾರೋ Swami quoted this beautiful quotation. I have said it many times. I don't feel any problem in quoting it another time because I'm yet to give him what he wants. And this is what he said. I will read it to you in Telugu and I will translate it. Please listen. Sai ardhinchu nee nundi sadgunumulu sarva manava sodara sakhya buddhi స్వార్థ త్యాగంబు పరిశుద్ధ సంఘసేవ సాయికిచ్చేది ధనమిదే సత్యమగును. సాయి ఆర్ధించు నీ నుండి సద్గుణములు. All that Sai requires from you are your good qualities and your good values. Sadgunamulu, good qualities. Sarva Manava Sodara Sakhya Buddhi. Sarva Manava Sodara Sakhya Buddhi. Not just Indians, not just California, not just Maryland. Sarva Manava, love towards all mankind. Sodara Sakhya Buddhi, love towards all mankind. That too, what kind? Sodara, as though they were your brothers and sisters. And Sakhya Buddhi, as though they were all your best friends. Sodara Sakhya Buddhi. Swartha Tyagambu. Let go of your selfishness. Swartha is selfishness. Tyagambu is to let go. Let go of your selfishness. Parishuddha Sangha Seva. Not just Sangha Seva. Sangha Seva is community service. Sangha is community. Seva is, Seva. Parishuddha Sangha Seva. What kind of community service? Pure and loving community service, which is filled with purity, not with egoism. Parishuddha Sangha Seva. Sai kichedi dhanamide satyamuganu. This is the gift that Sai wants. Truly, truly, truly. Satyamuganu, 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 he says. This is the true gift that Sai wants from you. I will read it again because Swami's words are more powerful than my translation. Sai ardhinchu, he says. Sai not just desires, he yearns for. Ardhinchu. Sai ardhinchu. Nee nundi sadgunamula. Sarva manava sodara sakhya buddhi. Swartha tyagambu. Parishuddha sangha seva. Sai kichedi dhanamide. Satyamaganu, Satyamaganu, Satyamaganu. When you are ready to give me this gift, I will accept it for my personal use. Till such time, it is only Sangha Seva. It is only service to mankind. നവജീവനം
സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ. വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അത്ര മഹത്തായ ഒരു സംഭവമാണ് സൗജന്യമായി ഡയാലിസിസ്. ഇതുമാതിരി ഒരു സംഭവം മറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ല. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ പാടുപെടുന്ന, മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഭീതിയോടെ കഴിയുന്ന എത്രയോ വൃക്കരോഗികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇത്തരം പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നവജീവനം സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ശ്രീ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റിന്റെ ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമുക്കും പങ്കുചേരാം. श्रीरंगा हरे विठला, साई रंगा हरे विठला, श्रीरंगा हरे विठला, साई रंगा हरे विठला, हे दयानिधे विठला, हे कृपानिधे विठला, हे दयानिधे विठला, हे कृपानिधे विठला, हे साई प्रभो विठला, सत्य साई प्रभो विठला. ഔദാര്യപൂർവ്വം കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണിത്. ഞാനൊരു ചെറിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഭംഗിയല്ല, എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരും അതുമാതിരി ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ്. 1000 രൂപ ഒരു മാസം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम्. ജന്മദിന സംഗമം. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജന്മദിനം. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ, നമ്മുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ എല്ലാം ജന്മദിനം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണല്ലോ. നമ്മുടെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ സായി നികേതൻ എന്ന അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികൾ, സായുജ്യത്തിലെ അമ്മൂമ്മമാർ, സാന്ത്വനത്തിലെ കുട്ടികൾ, ഇവരെ ഓർക്കുക. ഇവരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടെ? അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ശ്രീ സത്യസായി ഓർഫനേജ് ട്രസ്റ്റ്, കേരള, ശാസ്തമംഗലം, തിരുവനന്തപുരം. നാരായണ ഹരിനാരായണ ഹരിനാരായണ ഭജരേ, നാരായണ ഹരിനാരായണ ഹരിനാരായണ ഭജരേ, നാരായണ ഹരിനാരായണ ഹരിനാരായണ ഭജരേ, നാരായണ ഹരിനാരായണ
नारायण 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 सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण गानलोल प्रभु नारायण गानलोल प्रभु नारायण दीनपाल जय नारायण दीनपाल जय नारायण प्रभु दीनपाल जय नारायण प्रभु दीनपाल जय नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण अलख निरंजन भव भय भंजन नारायण नारायण ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरियन्तयुनीरे स्वामी मरियन्तयुनीरे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंधुको मंगल हारति अंधुको मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा ओम शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु
समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु शान्ति शान्ति शान्तिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ऋतं हरे वसुन्धरे नी परमभाग्यवती ऋतं हरे वसुन्धरे नी परमभाग्यवती अनाधरे साई सनाधराकुं अभयवरद शुभ समयमिते ऋतं हरे वसुन्धरे नी परमभाग्यवती।